Ba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nzonzan tamafiɲɛ tulo ye anw fana taabolo ye min ye kunnafoni ye kunnafoni k'a tɛntɛn k'a lasago ni ka di lamɛnbaw ni filɛbaw ma o y'an ka baara ye maa maa bɛ n'olu b'an lamɛn minnu b'an lamɛn k'u t'u ka birow kɔnɔ minnu b'an lamɛn k'u t'u ka mobiliw kɔnɔ minnu b'an lamɛn k'a dɔn forokun yɛrɛ la fo ka taa se cakɛyɔrɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn anw sɔgɔlen don arajo ani télé la o kuma bisa min ye k'a dɔn nɛgɛw karafe a bɛ maa jumɛn bolo i yɛrɛ kɔrɔkɛ don dɛ jɔnni réalisation kɛ réalisation ko nɛgɛw karafe ko réalisation o bɛɛ tɛ nɛgɛ karafe wa Fuseni Dawu i k'a dɔn l'enfant de Kifoso nɛgɛw karafe b'ale bolo réalisation i kɔrɔkɛ don Seydina Umaru Keyita wala l'enfant de Kita a banna le joli garçon a banna jumɛn don le grand réalisateur a baara banna i b'o fɔ ko fara kan n y'o fara Seydina Umaru Keyita an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ taa difu la Zɛda an b'ale fo Mamadu Zɛ Tarawele k'a kɔlɔsi Jamadugu Kunbo Kɛfa min ye k'a dɔn Kuyatɛ Awa Keyita ale bɛ ka maaw bisimila a filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo lajɛ se k'a f'i ɲɛna ko kun fɔlɔ n y'a d'i ma Togotokaw ka cɛnin bɛ yen jɔnni Mamadu Ture kɛ Mamadu Ture i k'a dɔn Youssou ni ye kun fɔlɔ de a m'a minɛ ni barika ye a ko min ye accord d'Alger a lawaleyali ye min bɛ tali kɛ jɛkulu la a fɔ Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad n'a korona a bɛ Asiya ko fɔ Youssou k'u kɔni gɛn bɛ i k'a dɔn k'u bolo gosi tabali kɔni nka ni k'a ɲini anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona k'u jɔse yira joona joona Youssou i k'a dɔn accord ye ale lawaleyali ko la indicateur jiworoni fo Youssou nin y'ale ka k'a dɔn ka fɔ kibaruya ye fasirikɛba ko min bɛ tali kɛ ɲɛmaayaso la n'o bɛ Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ko fɔ olu kɔni ye ɲɔgɔn ye balilen kɛ a kɛra kari don kalo tile 27 février kalo san 2022 a kɛra i ka dɔn Kidali Youssou o kumana jɛkulu kunkanko kibaruyaw kan o kumana accord i k'a dɔn ale fana taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni kan fasirikɛba kɔ i k'a dɔn ka fɔ u bɔlen kɔrɔ kɔ k'u kɔni ye ŋaniya dɔw kɔni siri ŋaniya in na i k'a dɔn u y'u bolo gosi tabali kɔni kan ni k'a ɲini Bamakɔ kɔni fɛ joona joona min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛnna min tɛgɛ n'o bila kɛra Alger n'o bɛ Algérie faba ko fɔ o bɛ se ka lawaleya cogo min na anw ka i k'a dɔn ka fɔ maa ɲɛmaw k'olu k'u jɔse yira a ko kɔni na fasɛgɛba ko kɔni y'a ɲini k'a dɔn ka fɔ furancɛ fanga maa ɲɛma fɛ u ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan joona joona min bɛ tali kɛ accord lawaleyali o bɛ se k'o bɛ se k'a kɛ cogo min na Youssou k'a tila ka kangari kɔni da ko min ye k'a dɔn premier ministre min bɛ k'a dɔn k'a fɔ Dr Sukali Kokala Mayiga ko fɔ ale ni ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma a bɛ Abdoulaye Diop kɔni ko fɔ k'u bɛ to k'a bɔ ka kuma dɔw fɔ k'u kuma fɔ cogo dɔn Mali kangari da yɔrɔ cayara a cayara fasirikɛba ko u y'a ɲini k'a dɔn Assimi Goïta fɛ a ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan a ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ k'u ka kuma labɛn ka d'u ma ka se ka kuma kɛcogo dɔn ko n'o tɛ ka bɔ ka kuma dɔw fɔ min bɛ kɛ sababu ye ka dankari k'a dɔn ka fɔ baara dɔw la k'o kuma dɔw fɔli kɔni man ɲi min ye k'a dɔn ka fɔ bureau min bɛ Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad tɔgɔ la olu kɔni ye o ɲini k'a dɔn gouvernement kɔni fɛ ko o bɛɛ n'a ta dɛ k'u bɛɛ ka dɔn diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a kow kɔni na fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ kɛ sababu ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan ni ka bɛn ni keleya k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o kumaw fɔ nka mun bɛna ni ko wɛrɛw ye k'an ka an farati o kuma fasugu dɔw fɔli la Youssou min ye i k'a dɔn k'a fɔ Yad Agali ale masurunamaw ye Youssou olu ye nin kuma in de kɔni fɔ dɛ fasirikɛba ko k'u b'u sɔnni sigi fɛn min kan ali bi k'o ye i k'a dɔn Azawad ko kuma kɔni ye o kow bɛ se ka sabati cogo min na i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn y'a a laɲini cogo min na walasa o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se k'o lawaleya a fan bɛɛ lajɛlen fɛ a banna le Ashia somme Bamako de clarifier sa position a banna le bureau exécutif de Ashia invite le président de la transition du Mali à clarifier la position de son gouvernement par rapport à l'application de l'accord d'Alger, suite aux propos tenus par son premier ministre et son ministre chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Journal caman kɛlen k'o fɔ bi k'u k'u labɛn ayiwa i ka dɔn indicateur jiworoni fo Youssou ale kɔni kumana nin ko in kan Yakuba Dumbuya ale bolo nɔ don
Yagwa dumbia wasolonga lofel be ilala mi ambi sebenda seben min namata o Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon awa mi minaka nandara esa ibaye ka fo dimanche brigalo tlemga ani wolonvla wati mina mo ko ni ka bo jola wati awa mi nyerala dugu dobe aleni minaka reche nuba wole ko anu zegren awe kado jo kala ko ni ubeta jagoma flange minye kata sani fereke awa jwa dugula kata dojo kado Mendoza minye kalot le wolon vla a mugan wolon vla minye awkado wati mina jwajola olu konembe uka jwajola minye awkado tlalengo kube kurunga kaso minye awkado minye nyerala yalma utato do fatreba amo fatwa latike minyo klobedu ani andra bukan klobisa ani andra bukan ni nwanje ni ma ko volen no ye awkado kulu marfatigu ye olu ma doreke mi ye awkado anga jawkelaw chauffeur betama wati ye awkado chauffeur ya lajo kuba lajo chauffeur koni awkado o koni awkado masaka jo chiko chila aso ka munye ko mobili kwa fere maso minenima mobili fere maso mobili frenda ngerasa mi ye chauffeur ke ale koni awkado ay ko ko bela jeleke allaba chauffeur ke ko tara jirido mine ninga mobili awkado kasinga jo yoro ningele kalaw minyo mobili jole nima ko fele awkado minyo ye mobili ka marfacha fa bela jeleke o marfa o kara so awkado maduro olu bonena onnina mi awkado bambanji nu madore ke awkado minye bulna falo yo bela jele che ni gatla ku jole yi mobile fladop mbe olu konu mbika teme gwanza vete awkado olu temeto yo mobile flap bela jele lajo minye awkado ko kono mo labo kasinga teme ni mobile nyete kamauji ga ba kono katani mobile flat nu boy la josi o ba jirana ka fo mi ye nyere la ali billa kana matabati fa bele jele fe asri ba ka fo la ali wuli ka jokera mi ye o karo ka seba soro bambanchu ka yoro chamana ga kado azani kelengele dobe oluko no bo tufi ndola yalma olubi bo awe kado yoro dola ngana bi awe kado jamana don oluka tani ga sigi mi ye awe kado ko geleya ani jamana don awe kado oluka jwajo no bitan na folo jini awe kado ni ku yere balo no bitan na folo nyine awani ku ka duma ulado minyo olu tato bara la sa nunu ngoni be bo awakado chuko suko bela yella ka dangarula o do fa ni ka tla ka do ka na folo minula ku galera demba konte ni ale ka fasriye anya bon Nouvelle Horizon ngono Youssou indicateur du nouveau ale kumana angata ikado ka fo somaso de somaso nandare abika do bla mara ko fo siku marabolo konnana fasike ba apmana no be ajamtene ko fo akumi nyi kado ka fo musulakaw Youssou no be somaso komini muso ko fo ikado Abdou Kulubali no esigida yele ma nyema akuye laidu dota jema nyana bamanana Youssou ikado ka kuma fo ka lawaleya o de chekseya Youssou o baraw de sigira singa kuma flafo o maloya be ka do ka fo ma chamana fasike ba ko kaya afo aya ake o be jon ko fo association sigida yele ma nyama ale ni ka do ka fo je kulumi sikimbe singa somaso ale ka yiriwa kamo no be association pour le développement de somaso ko fo adesi o ko nyu fanga ke kelenye tenendo kalo klemwa ani kele katabla arabadona kalo klemwa ani saba février kalo samba ani muga ani fla Youssou ninga ikado ka fo kalambolo sigi singa mimi taka musulakaw ni sifungo ni segere no bitali ke safne reglan jugo la Youssou ni ikado ka fo gado muso sera o baro konna o bi ke sawi afana ka ke ayere ye wala saka ka musaka ni nyana bona aye fasaka ba ko minye muso keme fla ani bina ni woro bonyongo ani sifun ikado ka fo somaso komini konna Youssou olu de seba koro degena safne reglan jugo la koy ina fo association sigida yele
Abdou Kulibali a ma ɲɛma a kun ye a layidu ta i k'a dɔn k'a fɔ festival kɛnɛ kɔnɔ festival bɛnɛnitugu min bɛ kɛ i k'a dɔn Somaso o senfɛ a ye layidu kɔni da k'a jira k'a fɔ a n'a fɛɛrɛw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka musolakaw kɔni dege safinɛ yɛrɛ dilancogo la Youssou walasa u yɛrɛ ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye ni ka kɔkɛ dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ guwa kɔnɔna na fasirikɛba ko sigida yɛlɛma ɲɛma a y'o baara min kɛ i k'a dɔn ani sababa bɛnna bari sabula Somasokaw o y'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn fasirikɛba ko Abdou Kulibali n'o ye k'a dɔn sigida yɛlɛma ɲɛma ye a nisɔndiyalen kuma ta a ko min ye association pour le développement de Somaso k'a b'a maa bɛɛ lajɛlen fo ni ka a wale ɲuman dɔn nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko maraka cɛdaw maraka cɛdaw i k'a dɔn ale min bɛ ça c'est imam Imam do wa Imam Marakacɛ Daw El Haji abana do El Haji Marakacɛ Daw k'a b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn a bɛ cɛsiri min ni baara mun na walasa Somaso ale ka se ka yiriwa Youssou k'a dogon tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalamɔ Abdou ye nin kuma in kɔni fɔ a ko ne ye layidu min da i k'a dɔn k'a fɔ festival kɛnɛ kɔnɔ n bɛ Ala fo ni ka a wale ɲuman dɔn a layidu taara i k'a dɔn sango ni Ala y'o jira n'a bi an ka se k'o layidu k'o i k'a dɔn o waleya k'o ye Ala tanunba ye Abdou Kulibali a ye nin kuma in kɔni fɔ nka k'a ɲini Somaso k'a bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka dugu yiriwa o baaraw ka sigi sen kan fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye k'a dɔn maa min tun bɛ kalanbolo kɛla u kunna n'o ye formateur ye Tanba Kanɛ a ko ni tile 3 kɔnɔna na musow sifu mun bɔra k'a dɔn k'a fɔ dugusenw fɛ ka na ko bɛɛ lajɛlen ye a tile 3 bonya ni ka a baaraw sigi sen kan bonya ni karama kɔnɔna na k'a daminɛ Kajala 1 Kajala 2 Pɛcona 1 ni Pɛcona 2 ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra i k'a dɔn k'a fɔ ka na walasa nin kalanbolo in o bɛɛ lajɛlen ka se ka a nafa kɔni sɔrɔ a ko maaw nana cɛsiri kɔnɔna na maaw nana wulikajɔ la wulikajɔ min kɛra sababu ye u ye faamuyali caman sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ maa mun yɛrɛ tun bɛ yen n'olu degena i ka dɔn safinɛ dilancogo la u ye association sigida yɛlɛma ɲɛma fo ni ka a wale ɲuman dɔn Abdou Kulibali bɛ baara min na k'a dogon tɛ maa si la k'u b'a fo nin wulikajɔ kɔnɔna Youssou a ko nin kalanbolo in fana k'a fisara olu mɔ u ye safinɛ dilancogo dɔn sini ma sinikɛnɛ ma olu yɛrɛ na fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan walasa k'a dilan u yɛrɛ ye Mahamadu Togo ale ye nin kuma in kɔni fɔ ale ye i k'a dɔn sifinya a tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na a ko Abdou Kulibali ye i k'a dɔn layidu min ta a Youssou k'a nisɔndiyalen bi a layidu a kimɛla nka Ala ni jɔn sababu a ko i k'a dɔn k'a fɔ woyi wayi i b'o tigi dɔn wa Dabara ko Abdou mo k'a ka baaraw kɛ Somaso min bɛ kɛ sababu ye k'a to tarikuw la e ko cogo di Dabara ale y'o kuma min fɔ i k'a dɔn k'a laban yɛrɛ na sɔrɔ i k'a dɔn nisɔndiya kɔnɔ nin waati in na dɛ bari sabula a kuma kɔni dara min ye i k'a dɔn festival Bɛnɛntugu 2021 ale denfa n'o ye Abdou Kulibali ye sigida yele maa ɲɛma a Youssou k'a ye kuma min fɔ a da la k'a y'a lawaleya bamanana sɛnɛfɔla miyankala Youssou ni kuma min fɔ n'i y'a waleya o de ye cɛkisɛya ye cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye dɛ ani mɔsi la siya bɛɛ ni i ye kuma min fɔ n'i y'a waleya o de ye cɛya ye e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan mais e b'a fɔ ka bamananw fɔ ka fɛn fɛn mun na e tɛ mɔsiw fɔ olu bɛ maliyɛnw ye an ka mɛn maliyɛnw de ma maliyɛn sa pour ça jɔn y'o ye nɛgɛ mɔsiw tɔgɔ don an ka kuma la sa ayi bɛɛ ye siyaw fɔ e ma mɔsiw fɔ a la layidu tɔgɔ bɛ bɔ tɛmɛ mɔsiw kan an kɔni ni ka jugu parce que an bɛ se ka manifin minɛ ka an ka dakɔnɔ ye k'o k'i kunna koyi ka ma ɲɛnamaya la maa tɛ mɔsi bɔ dɛ ayiwa mɔsiw Youssou i k'a dɔn k'a fɔ Abdou Kulibali k'a ye nin baara min kɛ i k'a dɔn a diyara Somasokaw ye k'u b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Youssou Somaso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i k'a dɔn foli ni tanuni ka ɲɛsin sigida yele tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma ɲɛma Abdou Kulibali Youssou an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a jamu tɛ ne Lajosi n'i y'o bila le patriote Maleta min ye an ka taa guichet unique la douane na an ka taa dɛ Lajosi aw k'a dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin ye min ye aw k'a dɔn douane ka sɔrɔ yɔrɔba dɔ don nin yɔrɔ min filɛ nin ye an ka jamana sɔrɔ yɔrɔba dɔ don a bɛ tali kɛ aw k'a dɔn min ye mobile ye olu ko ɲɛnabɔ aw k'a dɔn douaniers ka bolo kan guichet unique n'i y'ale kofɔ a sigira Mali kɔnɔ a bɛ san caman bɔ min ye aw
ka dɔ wuli ka jɔ caman min ye o kɛra nin yɔrɔ kofalen na nka kɔsa in na sa min ye o ka dɔ douane maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Amadu Konate o ka dɔ min ye ale wuli ka jɔ kɛ a taalen yaala o ka dɔ nin yɔrɔ kofalen bɛɛ lajɛlen la lajɛsi o ka dɔ min ye a baara kɛcogo la nka min ye o ka dɔ a ye maa dɔw ta ni k'olu sugandi k'olu bila yɔrɔw la lajɛsi o de kɔnɔna na sa min ye o ka dɔ Daga Maiga ale sugandira k'a bila nin yɔrɔ kofalen na lajɛsi o ka dɔ min ye o ka dɔ nin yɔrɔ kofalen maaw o ka dɔ guichet unique yɔrɔ ye yɔrɔ min o ka dɔ ni an ka mobiliw olu kɔni o ka dɔ ni fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o la o ka dɔ sariya kɔnɔ douane ta fanfɛla na lajɛsi o ka dɔ nin yɔrɔ kofalen ninnu maaw b'u ɲɛsin o de ma lajɛsi ne jateminɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ min ye mobili o de ka ca mobili a bɛ don sanga ani waati fo sariyaw de ka kɛ hakɛw de ka kɛ a ka dɔn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don jatela cogo min na laso o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen k'u bɛɛ a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la baara min kɛ a ka dɔn ko baara nɔgɔn dɛ nka lajɛsi a ka dɔn a tɛ taa faamuyali kɔ cogo si la a ko min ye mobili walasa a ka dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye douane na a ka dɔn o kɔni bɛ ka sababu ye min ye a ka dɔn ka trésor public ka jɔyɔrɔ fa o la chef de bureau min bɛ yen n'o ye Daga Maiga a ka dɔn ale wuli ka jɔ kɛ min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye yen baarakɛla o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin yɔrɔ baara nɔgɔn dɛ k'a sababu kɛ mun ye min ye a ka dɔn mobili expertise o bi kɛ wa min ye a ye misali dɔ di k'a fɔ i ka dɔn a min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen bi kɛ i ka dɔn transitaires olu b'u ɲɛsin a ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen ma min ye a ka dɔn a bɛɛ lajɛlen bi kɛ ni expertise de ye min ye a ka dɔn a ko san 2019 min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn wulikajɔ dɔw kɛra san 1980 kabini 1999 min ye a ka dɔn wulikajɔ dɔw fana kɛra min ye anw ka mobili a ka dɔn n'u bɛ taa bɛɛdala salon ni yɔrɔ kofɔlen na lajɛsi a ko min ye gɛlɛya ye min ye a ka dɔn tuma dɔ la transitaires olu kɔni bɛ min ye dossier dɔw di nka dɔw bɛ a ka dɔn olu a tɛ dafa n'a fɔra k'u ka t'o ɲini min a ka dɔn o de ye gɛlɛyaba ye a laban a ka dɔn min ye douaniers yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ wuli ka se transitaires ma k'a fɔ nin ko bɛ filɛ nin ye a y'a lateliya min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i taara n'i ka fɛn guichet unique la waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ a man ka tɛmɛ o kan dɛ n'a tɛmɛn'o kan lajɛsi ko bɛ kɛ gɛlɛya ye guichet unique yɛrɛ ma nka min ye a ka dɔn maa dɔ bɛ yen Ousmane Baba Bagayogo ale a ka dɔn association des revendeurs de voitures i ka dɔn des vendeurs de véhicules o fana a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la chargé des relations avec la douane lajɛsi o y'a jira k'a fɔ min ye Daga Maiga ale taalen nin yɔrɔ kofɔlen na k'a ye wuli ka jɔ kɛ ni directeur ka yamaruya ye n'o ye Amadu Konate walasa nin yɔrɔ in bɛ se ka bila ba la cogo min wa a fɔra cogo min na a kɛra ten nin yɔrɔ in kɛ bɛ sɔrɔ bolo sɔrɔ ye jamana yɛrɛ bolo wa nin yɔrɔ ye a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la baara kɛcogo ɲuman ani baara kɛcogo ani a fɛɛrɛw k'a ye a k'a dɔn o minɛn bɛɛ lajɛlen a y'o don da la a y'o bɛɛ lajɛlen salo ni k'o don da la walasa a k'a dɔn a ka baarakɛlaw olu bɛ se ka bila baara ɲuman minɛn kɔnɔ cogo min k'o de kɛra sababu k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin yɔrɔ kofɔlen baara kɔni bɛ kɛ k'a kɔnɔ wa i k'a dɔn ladon bɛ ka k'a kɔnɔ o tuma a bɛ k'a dɔn min ye bolojigi kɔni tɛ yen nka a kɛra cogo o cogo min ye a bɛ k'a dɔn tuma dɔw gɛlɛya dɔw bɛna baara kɔnɔ maa yɛrɛ ma segin ni gɛlɛya minnu ye o bɛ kɛ o baara la gɛlɛya ban tɛ baba fo fana ni y'ale ka fasire an y'a bɔ patriote kɔnɔ baara ma kɛ cogo o cogo gɛlɛyamisɛnnin dɔ bɛ y'a kɔnɔ a banna Youssou indicateur Jero Nouveau ale kumana ne ko i bɛ gouvernement kura in na wa gouvernement kura Facebook gouvernement in kɛ ne bon bololo Facebook gouvernement est-ce que gouvernement kan ka sigi Facebook kan o jɔn ka gouvernement Kamara ka gouvernement kɛ Kamara Ibrahim Kamara sa non mais a ka ko resira koyi a ka fɛrɛ resira bɛɛ a tɔgɔ bɛɛ dɛsɛ c'est trop médiatisé a ka coup de communication ɲana parce que Ivoirien bɛ k'a fɔ Malien bɛ k'a fɔ n'o tɛ e tun b'a dɔn wa ne tun t'a dɔn ne yɛrɛ tun t'a dɔn
ko amna suyen ñagamino la ko 500 millions do refana adel wele yaro adel bi segendi ñebe do adel wele ga me kasola Youssou, affaire de formation de gouvernement. Ibrahim Kamara, le gouvernement ivoirien condamne ces actes et soutient les efforts de la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. Youssou, Mimi Talike, Kado Kafomala, Ibrahim Kamara, Fasodendo, Ale Itokorowara, Ikado Bololo Sanvela, Ninga, ka gouvernement Kupuma Konimvo, Ako Kalere Bibilama, Akabe Asiminolade. Awo, ayofo. Ayofo. Facebook ka di sa bololo kana kadi awo mi jaibo kuma ibo fo mi jaibo ke awo awo iba odo go ngo ni foro Facebook foro et puis encore réseaux sociaux ngeme foro tigindadi awo nga kadi politique ma ni mabe ulu yele yango yene obe mo sugandi anga karamugo du wajulu gelaw ne te matin voye anga karamugo du fana olure make feo Facebook manu ye bi o ka manu bi o ka jugu beta Youssou ka do ka fo ja do be folo la bololo sanve Ibrahim Kamara ina fo ni jamana kuntigi bi sigi ka do base daga bana jema afana na ka base daga bana jema mari drapeau ba ko fe atode anga kungulo noranga biro la anga foto na ba ka kula ka daire aka kunyana goyi aka kunyana Youssou Ibrahim Kamara akoni kibora konindi ka do bololo sanve ka to ka do korwari akoni ya yere sigi kabini ka do kalo kile muga ani wolovla février kalo samba fla ani muga ani fla kalde yi ka do franja fanga manyama bi mimbi tali ke ka do korwari gouvernement na Youssou kolu koninye ka do ko belajele laje ninga ye ka fo ni memmi mvola ningoni nde ka do sharia koninga Youssou ko korwari gouvernement o ko ka do jamana ka yiriwa ani jamana ka yere mahoronya o koni tabia ube ufe buyeni karama konnana fen bi ke sababu ye ninga jamana koni kana ni yurugo ye jamana konnana ako tu felaide ono ngoni belajele fe o koni nye ka do ka fo la selu do ke la selina ninga kangarda ka koni nye ako minye ka do ka fo fen be na ni basketball ye jamana warawla ako lu tedo o dafede abana koni wole ku ya sebe koroko mini demokrasi tabulo titani nyanye fiu ku ka deme be ka do CEDEAO ale ka hakilina ko ni fanve wala sa an ga jamana no be Mali kufo abse ka boy ka do ni gbele ya kono chugo na Youssou kuna fero fana belajele sigi senga ni nanyo na walu uika do ka se ka dangara la chugo na Youssou an ga jamana konnana mama ba walu ke ninga ika do ka fo atikla mo ka walu ko ni ngo wala sa ma wore kana se ka nyabo ani nanyo na ofe ko ni nte foi bo oni ka do an ga badenya an ga sindia ani ka do an ga baranyonya baro ko ni na Youssou nin kera ko war ketenendo kalo kle muga ani shegi février kalo samba fulani muga ani fla général Jomade va gondo ministre de l'intérieur et de la sécurité ale da akado atikado black ay ni yere ko ni yere ne gana de an wa président mesigi ko warre mais il va faut ça mais min fana fi Youssou video moni nuni kado febe be bololo save no kuma na jamana ka wati do la yere jabeti ba ko est ko ame Bamako mi ngono walma ame Mali mi ngono ngo Mali kelen do ouais mais o de afra de koko dabla de ka mo jatige tew gelabe moka lakana masabati embargo banga kata kuma fo min mi jamana don gere min mi jamana don ga kalifa toro la su ni yera bi fendo e mango ke no de fo anga mi nyini na nfe am bela jele ka je ka anteke di nyama ben sraka malika beka je ka ke kele anga transition ke kanya note i embargo wo na kara lakana baleo CEDEAO ka force alla tanti mimbew la suye awa minye ati fanshi ko na kera gele ani moro mi ko ka jewuli na kera gele i opposition i transition mao ambe ba gele ake nyo afa na kera no gae i opposition i transition ambe la jele ba no ake nyo afa bo an munu be chamangela agara bi biawo adaga ko de be chi anku abara
je ala ka nguna ja ta sugula lajo sa anga ta jwaro nam ta sugula anga musokɔrɔba ɲuma i ka dɔ ka fɔ aja kanya sanogo zerni na ni waati na abika najɛ an b'a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ka foli di i ka dɔ tanti jaba mo n'o bɛ i ka dɔ ka fɔ madame Sali ko fɔ an b'a fo ni waati na Banangabugu zone industrielle la ka kanuba bɛɛ lajɛlen aminya ale bɛ i ka dɔ ka fɔ ka ye an b'a fɔ ka wale Groupe Ramta Ablaye Maiga fi Groupe Commerce katla kata pharmacie kura versi Madame Diallo nandara olu bela jeli commerçant woni abana commerçant de pharmacie abana et puis commerçant de groupe commerce ama an kongo doni kana awa an ta sugula de an ta ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka fara silamɛ su kan lase awa ka dɔ ninnu ye awa jamana i ka dɔ awa min ye u y'a ka drapeau kɔrɔta bɛɛ n'i ka drapeau kɔrɔta jogo lajɛ se an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta awa min ye o ye secret bancaire ale kumanen don Youssou Bathily n'ale ye chambre de commerce et d'industrie de Mali Youssou Bathily ale awa ka dɔ corridor Bamako Conakry min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin sira in kɔni bɛ ka nugu an jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ lasi a n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana ni Laginɛ waati min na CEDEAO kɔni wulila ka gɛrɛntɛ ta k'anw sɛgɛrɛ n'o ye aw ka dɔ embargo ye embargo ni ka tila ka aw min ye jamana karangada bɛɛ lajɛlen jamana yɔrɔ o yɔrɔ na aw o ye barajuru de ye a y'o bɛɛ lajɛlen tigɛ mais an tɛ kuma o an tɛna sunkalo la an ka sagaw n'an ka misiw bɛ taa an b'a bɛɛ taa yɔrɔ min na an b'o lajɔsi min ye aw ka dɔ Youssou Bathily chambre de commerce et d'industrie de Mali a ko anw ni Laginɛ cɛ a sera kɔni nugulen don o sika ka bɔ maa bɛɛ lajɛlen la min ye an ka minɛnw olu aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni bɛ ka tɛmɛ ka ɲa wa sika ka bɔ bɛɛ lajɛlen la min ye a bɛ ka tɛmɛ ka ɲa ni sera bɛɛ lajɛlen ye min ye an ka jamana maa ɲɛmaaw ye olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Ablaye Diop min ye marakakɛja n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔ ministre duuru ani chambre de commerce et d'industrie de Mali ministre ninnu ka délégation bɛ ɲɛmaa bɛ Ablaye Diop bolo chambre de commerce et d'industrie de Mali Youssou Bathily ale n'a ka délégation olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ Mali ani Laginɛ min ye a sera a bɛ ka bon a bɛ ka bon ni bonya ni karama ye min ye nin kun ti dɔwɛrɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nɔgɔyala anw ka minɛn o min aw ka dɔn n'o bɛ bɔ jamana wɛrɛw kana o bɛ tɛmɛ Laginɛ fɛ cogo min na a y'a sika bɔ bɛɛ lajɛlen la a ko donna nataw la sunkalo nata min ye ko maaw kana jɔrɔ cogo si la ko misiw bɛ doni ka bɔ anw fɛ yan a banna baganw bɛ anw fɛ yan caman ba de a banna n'a y'a ka frontière datugu ka da kɛ kalaw maa mun y'u ta dayɛlɛ anw ye an n'a fɛɛrɛ kɛ fana i ka dɔn ni Sénégal yɛrɛ ma kɔlɔsi e ko nin tɛna kɛ anw sɔminɛ Laginɛ ni Mauritanie na de a bɛɛ datigiw olu de ka fɛn na ani embargo banna lajɔ sa an tila k'a fɔ ɲɔgɔn ye min ye aw ka dɔn ko Conakry a y'a jira aw min ye nin ma kofɛli n'o ye chambre de commerce et d'industrie de Mali a ko mobili caman b'a den olu kɔni bɛ ka tɛmɛ min ye ka bɔ Laginɛ ka na Mali kɔnɔ min ye Youssou Bathily ko aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la wa ka dɔn min ye a taa ni ka segin k'a nɔgɔyalen don sira nɔgɔyalen don b'a to aw maa caman bɛ olu ma gɛlɛya sɔrɔ Youssou Bathily min ye chambre de commerce et d'industrie de Mali a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn sɔngɔw kɔni o bɛ sigi bawo o bɛna maa dɔw sugandilen don minnu bɛ taa jateminɛ kɛ aw ka dɔn sɔngɔw la ni maa min y'a pɛnpɛrɛn i ta kun k'a jira k'a fɔ ko aw min ye embargo de b'an kan yalima e taara i ka minɛn e taara ta hali lahara ka na yalima i taara ta parce que commerçant dɔw bɛ yen n'olu y'a nugu i ɲɛna n'olu ko k'u taara ta yɔrɔ wɛrɛ ka na ko min ye sɔngɔ min n'o bɛ sigi maa si kana tɛmɛ o sɔngɔ kan. non ɲɛ b'u la tile fila in na gasitigiw kɔ là c'est bien. a banna. n'u ye gasitigiw kɔ tile fila nin ka ɲi. n'a ko sɔngɔ bɛ nin na. a banna. ni dɔw bɛ ka taa feere o sanfɛ. a y'u tigiw ɲangi an jɛra n'a ye. ne ninnu m'a fɔ ten ko gaz yɛrɛ tɛ fa la bilen bɛɛ b'o kalama. a banna. hali n'u y'a kɛ 2000 ye sa. mais u k'a fa ka d'a ma mais a tɛ ka fa bilen. a banna.
yaye bon dɔw ka fɛɛrɛw kɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman da dumunifɛn min tɛ tɛmɛ da min na an ka a dan o ma n'a fɔra ko sukaro ye 100 a ka to 100 la nka bɛn n'i taara yɔrɔ la bi sukaro tɛ 100 ye dɛ sukaro 100 ni 20 100 ni 30 100 ni 10 ko ni kuma u yɛrɛ ko ten ko ni kunnafoni dilaw y'a kuma caya de ko dɔw b'a bɛrɛbɛn Lawsi ka jigi fan bɛɛ u ka taa la n'o ye maa min minɛ ye avocado ye sariya sɔsɔ u ko minɛ k'o kiiri ni ka tila k'o kiji ka taa n'a tigi ye fo ka sɔrɔ o ma la maliyɛn tɛ si di dimi o la Lawsi avocado min ye ministre de l'industrie et du commerce avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ye lajɛ dɔ kɛ k'a lajɛ o lajɛ in kɔnɔna na u y'a lajɛ avocado marankɔrɔ min b'an bolo n'o ye stock ye yalima o bɛna se ka ko latigɛ wa o bɛ yalima o na se ka avocado ni sukalo bay ni ka se k'o latɛmɛ wa a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko magasin kɔni ye avocado min ye farini tolo ka taa se avocado malo ma ani avocado sukaro fo ka taa se awa da dumunifɛnw ma ko kɔni jɔsɔnnen bɛ yen o tuma avocado sukalo nata ala k'a ɲumana tigɛ yarabi ani silamɛden fɛn amin amin Yusu Bajili ale kɔni y'a hakili sigi o wayi mais yan'o cɛ u ka don dugu kɔnɔ k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ sɔngɔko non libéralisme ou libéralisation des prix o de nana ni nin ko bɛɛ lajɛlen sinon an ka don a tuma min na maa dɔw de tun bɛ ko contrôleur de prix i t'u dɔn u bɛ taa dɔrɔn u bɛ sanni kɛ n'u ye sanni kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen bila k'a fara ɲɔgɔn kan n'u y'a bila u bɛ fɔ ko u b'u ka carte bɔ k'a jira i bɛ sɔngɔ fɔ wagati ni jama dɔrɔn u bɛ wale bila polisiw ma olu bɛna jɔ u kɔrɔfɛ i bɛ deli faso i ye sukaro feere nin na sukaro e ka sukaro da ka ca 10 farala kan 10 farala kan o b'o fɛ u b'o noter i ka malo in i ye 2 fara kan u b'o noter n'u y'o noter u bila k'a bɛɛ jateminɛ e kan ka min kan ka dasi kun dɛ k'i pénaliser dɛ ɲangini la cɛkɔrɔba ka kuma k'i ka penalty kɛ dɛ Lawsi u b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ k'i pénaliser mais o de ka ɲi walasa mɔgɔ wɛrɛ kana ɲɛ b'a fɛ a banna nka n'a tora tan min yɛrɛ bɛ n tɔɔrɔ bi o ye gazetigiw ta ye a banna ne ma minɛ yɔrɔ sɔrɔ dɛ ma minɛ yɔrɔ foyi sɔrɔ k'a lajɛ dɛ n y'a ye u bɛ bali ka wuli kɔnɔna u bɛ ka don fan bɛɛ fɛ u kana da yɔrɔ kelen na dɛ u ka fan bɛɛ n'u numéro yɛrɛ bɛ u k'o bila an bɛ weleli kɛ bitigi bɛ fan bɛɛ fɛ sisan a banna i dan ye ka bitigi a fɔ ko bitigi min bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ nin cogo in na an m'a ɲɛfɔ nka k'a kɛ n tɛ san yɛrɛ sɔngɔ maliyɛn yɛrɛ kɔni n'a fɔra ko sɔngɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen dɔw ba n tɛ san yɛrɛ de d'a kan an bɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la an bɛ ka sɔrɔ gɛlɛya la an bɛ ka sɔrɔ gɛlɛya mais hali n'a fɔra ko ka nɔgɔya kɛ gouvernement fan fɛ dɔw yɛrɛ a banna Yusu an ka taa sugu la dɛ n'an taara sugu la bi nafɛn kɛnɛ ko gɛlɛya b'a sɔrɔli la dɛ nka a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni fasirike ba Umu Fofana ale kumana Mali tribune kɔnɔna na Yusu a ko Bamakɔ sugu kɔnɔna bi ko nafɛn kɛnɛ bɔlen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'a caman bɛ ka se ka tobi sisan a banna fasirike ba ko a ko min ye i k'a dɔn n'a dɔw o dumuni i k'a dɔn Yusu f'i ka kɛ faama ye dɛ k'a sababu kɛ mun ye nafɛn kɛnɛ dɔw tun tɛ k'a sɔrɔ nka an bɛ waati min i n'a fɔ sisan ko nafɛnw bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni u bɛ ka don sugu kɔnɔna na n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jaba Yusu jaba tun bɛ 120 na jaba bɔra 120 na ka na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ 100 ye ka bɔ 100 la Yusu 80 nka an bɛ don min na komi bi 60 yɔrɔ dɔw la i k'a dɔn 55 faseke ale kumana o ko kan a ko min ye pomme de terre ye a kilo 60 yɔrɔ dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ 80 min ye ku ye i k'a dɔn k'a fɔ 70 o bɛ a kilo kɔni ngofɔ fasirikɛ b'a ko tomati kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na ko tomati n'a dunni fɔlɔfɔlɔ la a ka kun ka gɛlɛn dɛ an bɛ don min na komi bi i k'a dɔn sugu ni nkura la ani k'a dɔn k'a fɔ nafɛn feere yɔrɔw la Yusu Bamakɔ ya bi ko min ye nafɛn kɔni bɔlen don carotte jaba navet persil haricot vert haricot blanc Yusu su ale n'i ka dɔn betarafu ninnu bɛɛ lajɛlen kun sɔrɔli kun ka gɛlɛn nka an bɛ don min na komi bi k'a bɛɛ lajɛlen ka bila la olu t'an fɛ yan n ko traite ko don traite don dɛ waati dɔw la o bɛ gɛlɛya de mais n bɛ min f'i ɲɛna fɛn dɔ bɛ a bɛ marché Mali la dɛ a bɛ kɛ bɛɛ ka na la don o don céleri o tɛ jɔn yan ale ni persil persil ɲɛ b'a la a fana ka ɲi a ka ɲi dɛ ale bɛ kɛ jɛgɛ de la persil bɛ kɛ jɛgɛ la n'i y'a hali a kɛ baradani kɔnɔ ka wuli k'a min a ka ɲi maa yɛrɛ ma e ko cogo di
e ko cogo di an do do ala e pɛsiri ka ɲi maa yɛrɛ ma koyi a banna a b'an de tɔ ye de a banna ni mago b'a tɔ la i bɛ n sɔrɔ so n bɛ ka n ka numéro di yan Yusu Bafanda i ka dɔn k'a fɔ san 50 ani dɔɔni ale yɛrɛ sɔnna ni ka seereya kɛ a k'an bɛ don min na komi bi a ko n'a dɔw k'olu sɔrɔli kuma gɛlɛn nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko bi k'u bɛ alihamudulilayi fɔ ka sababu kɛ i ka dɔn nafɛnkɛnɛ kɔni bɔlen bɛ sisan a bɛ sugu fan caman fɛ Yusu a sɔngɔ fana bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni musow i ka dɔn k'a fɔ olu ka hali n'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la u ka segin Yusu a kun tɛ se ka bolabɔli kɛ nka a bi dɔɔni dɔɔni min ka sɔrɔ a ko kɔni da la k'ale yɛrɛ buramuso Yusu foyi man d'ale ye nafɛnkɛnɛ kɔ a banna nafɛnkɛnɛw de ka di a ye kɛrɛnkɛrɛnyala ɲuguna k'o ka ɲi i k'a dɔn k'a fɔ Balogu mɔ u bɛɛ i k'a dɔn a fari kolo Aminata Jara ale ye nin kuma in kɔni fɔ ale fana y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko nafɛnw bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni baaraw kɔni bɛna sen sɔrɔ dɔɔni dɔɔni na a ko kɔni kɔnɔna na nafɛn kɔni kun dɛsɛlen bɛ i k'a dɔn waati tɛmɛnlenw na k'a gɛlɛya ka se hakɛ la nka k'a bɛ ka ɲɛbɔ dɔɔni dɔɔni fasirikɛba ko persil ni seleri ni tomatiw Yusu kɔni kɛn bɛ ka sugu fa bibi in na k'ale yɛrɛ b'a fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw la ni k'a bila frigo kɔnɔ walima a bɛ se ka a bila k'a ja ka so k'a kɛ na dɔɔni dɔɔni k'an bɛ don min na komi bi ko alihamudulilayi i bɛ ka se k'a fɔ dɔɔni dɔɔni a ma fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ sugu bɛɛ ka nɔgɔn dɛ sugu ka gɛlɛn nka a bɛɛ n'a ta fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye Umu Fofana Lajosi an bɛ sɛbɛn ta ne yɛrɛ duwa kɛ Kasimu Tarawele ale kumanen don min ye OTAN ye u ye Ukraine bila koyi OTAN o ye nanzaraw ka dugu olu faralen ɲɔgɔn kan min ye a ka dɔn ka kɛlɛbolo wuli min bɛ wele ko OTAN n'u ye u farala ɲɔgɔn kan ka dangari a ka dɔn Faransi ka laɲini na ka min ye dugu min bɛ yen n'u b'a wele jamana min bɛ yen n'u b'a wele ko Libi ni ka dangari kɛ awa Libira min ye aw ka dɔn fɛn ka fɛgɛ yɔrɔ min a bɛ kari Lajosi i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni ma kofɔlen i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Ukraine ale ni Russie u ka président min bɛ yen min ye Volodymyr aw ka dɔn ale kɔni ale jigi sigi maa min kan o ye aw ka dɔn Occidentaux ye n'o ye nanzaraw ye Lajosi min ye u ye a don ko la ko min i ka dɔn n'a bɛ gɛlɛya ka jamana ka cogo la Lajosi aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye i da min yɛrɛ la nka min ye i kaburu bɛ se min kɛnɛkala maa min kɛnɛkala kan fo ka taa ɲɛwuli e kɔni se k'i jɔ o kɔrɔ cogo la min ye aw ka dɔn ni Ukraine maa ɲɛma ale kɔni ye aw ka dɔn a ye aw ka dɔn kuma jugu bɛɛ lajɛlen ani laɲini bɛɛ lajɛlen ta ka Russie sɛgɛrɛ min ye aw k'a dɔn ko ni kɛlɛ wulila awa nanzaraw olu n'a dɛmɛ nka min ye nanzaraw ye i k'a dɔn an'u ka OTAN k'u ye awa min ye Ukraine président u y'a bila en plein vol k'u to sanfɛ yan k'u to taale la u y'i bolo b'a bolo n k'o de c'est-à-dire fɛn in bɛ direct de bɔ ɲɔgɔn kɛ Afganw na wa n k'o de y'a to tiɲɛ yɛrɛ la an ka Mali ta ala de y'an kun diya koyi jamana in ne hakili tun bɛ Afganistan ta la dɛ Lajosi n'o bɔra ale team ale ye maa ye min bɛ adamadenw aw ka dɔn olu ka hakɛ min ye o kɔlɔsi aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min aw ka dɔn maa don maa min n'a ni Nations Unies bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye adamadenya hakɛ o lakanani la Lajosi ale team ale kɔni aw ka dɔn a ye wulikajɔ kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ a nalen Lajosi aw ka dɔn a taara Mopti ani Tombouctou min ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi ale aw ka dɔn ale ma fi ye da bɛ ka kari adamadenw na cogo min na wa min ye kuma min bɛ sen na k'a jira k'a fɔ Rusiw ka awa min ye maa min bɛ yen mercenaires minnu bɛ yen ko olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'ale kɔni ye Mopti ani aw ka dɔn Tombouctou kɛ ani jamana yɔrɔ dɔw ale ma aw ka dɔn Wagner ye ale ma Russie ye wa ale ma awa kuma mɛn min b'a jira k'a fɔ Wagner o bɛ Mali kɔnɔ yan ayiwa alo team ale nin fɔ an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o ye reporter ale n dɔgɔkɛba o ka journal Kasimu Tarawele ayiwa baara ɲɛna
Youssou i ka dɔn le patriote ale kumana a kɔni koro ka bɛn ni waati ye Adama Jara alias Ben le cerveau a Youssou k'a ye kumana dɛ a ko un ministre m'a dit Ben viens récupérer 2 logements j'ai répondu donne-les aux victimes des manifestations du 10 11 12 13 juillet 2020 katika do dɛ cɛw ninnu dɔw ma se fɔli la quoi ni e y'o fɔ ka ban a banna bon c'est à dire que yɛrɛ Mali yɛrɛ yira de cayalen don quoi n'a dir'i ma e y'a fɔ ministre e t'a fɛ a di fandaw c'est pour dire que ale jɛlen don e de la ka zo ye k'a fɔ ko a ye na n filɛ ye zo ye caman tɛmɛna nin ko bɛɛ la koyi an ka transition jɔrɔ dɔrɔn a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'o tɛ ka fɔ min bɛ se ka yɛrɛ manja an t'o de kɔnɔ CNT Ben le cerveau i ka dɔn Adama Jara min bɛ ka dɔn katikaw ka Adama kofɔ katikaw ka belebele katikaw ka dangarɔba o ye ne i tɛ kuma kelen fɔ i bɛ Ben le cerveau wele k'a jɔ ka ne jɔ ko jɔn ye katikaw ka dankɔrɔba a y'a fɔ ko ne baara banna i ka dɔn katikaw ka Ben Youssou k'a kɔni kumana logement sociaux ko kuma min n'a bɛ senna n'a bɛ i ka dɔn 12 500 ani i ka dɔn 66 bɔ ɲɔgɔn ko o min ne a lisiw kɔni kun bɔra Youssou n'a taara yuruguyurugu kɔni sira fɛ n'a ma ɲa min kɔ Assimi Goïta kɔni y'a jira k'a fɔ ko k'a ko a bɔ a mun fɔlɔ Youssou Ben le cerveau ale kɔni bɔra k'a yɛrɛ lajɛya parce que kɛbaga ko Ben kumana yɔrɔ jumɛn CNT i ka dɔn k'a fɔ o tɔnden dɔ don k'a tun bɛ web TV dɔ sanfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali logement sociaux ko min bɛ senna nin waati na ko ministre dɔ donna ale ministre dɔ y'ale wele ko Ben na n bɛ logement 2 d'i ma so 2 d'i ma k'ale Ben ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ko mun sara i ka dɔn mun y'u jeli di fasoko la kalo tile 10 ka taa bila kalo tile 13 la juillet kalo san 2020 i bɛ ka tile la k'a ta i k'a di olu ma Ben ngoni ye nin kuma in ngoni fɔ ni ka da a kolon bɛɛ lajɛlen kɔni o ministre socio fana tɛ di mɔgɔ ma fu dɛ i bɛ don a kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ sara Youssou ATT ta waatiw ATT ta waati taa don bi ATT bugu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ bibi na sagaw de b'a caman kɔnɔ koyi e bɛ ka min fɔ sariya ye de i bɛ caution sara fɔlɔ caution de bɛ sara mais na mɛ nin d'i ma caution sara b'o la wa caution sara b'o la ayiwa Isu na i bɛ nin d'i ma caution sara b'o la wa o ma ministre yɛrɛ b'a wari sara i bɛ Ben de ɲininka o la sa dɛ o ma kɛ Ala ma a kɛra ne ni Sumala tɛ Ala ka hinɛ a ko gouvernement kura bɛna sigi k'i hakilina ye jumɛn i bɛ taa i bɛ ka de ɲininka kɛ a kɛra ko jan e fana ta i bɛ taa Ben de ɲininka sa Youssou i ka dɔn nin ko in kɔni tɛmɛna nin cogo in na Ben ni a wasalenba kɔni nin kuma in kɔni fɔ ko ministre dɔ tun bɛ fɛ ka so 2 da ale ma logement sociaux ko in dala Youssou nka k'ale y'a jira k'a fɔ a k'a di maa mun n'olu kɔni tanyana i ka dɔn fasoko kɔni na kalo tile 10 ka taa bila kalo tile 13 kɔni na Youssou ko b'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn furancɛ fanga ma ɲɛmaw olu mun ko k'u na mɛn ni Mali kura baaraw kɔni ye ko maa b'u tula bi i ka dɔn taabolo kɔrɔ o de ŋaniya b'u u la o de hakilina b'u u la u bɛ ka baara kɛ n'o ye ni ka fasodenw kɔni ka buguri kɔni kɛ u ɲɛ kɔni na parce que kɛbaga ko yurugu ka maa fisa ni maa ye walima k'a di karisa ma o ye n ka maa ye ko ni dun ye jateminɛ kɛ bi na liste min tun bɛ sen na Youssou dans cette affaire camarade de lutte du M5 RFP cadre du mouvement patriotique pour le renouveau conseillers spéciaux filles tous affiliés au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga figurent sur la liste des bénéficiaires. Youssou i ka dɔn maa dɔw tɔgɔ fɔ n bɛ u ni maa mun jɛra ni ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RFP mouvement i ka dɔn patriotique pour le renouveau conseillers spéciaux denw i ka dɔn denmuso mun ye i ka dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kokala Maïga masurunamaw ye Youssou ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɔ yera i ka dɔn k'a fɔ liste ko in na parce que b'a ko k'a dun jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ logement sociaux ninnu na walasa i k'a sɔrɔ ko sɛbɛnfara jɛlen don koyi caution de b'i sɔrɔ a ko fana da la banque dɔ fana i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen b'o o banque kɔni dɔn wari in kan ka bila cogo min na k'a bila cogo fana dɔnnen don nka maa bɛɛ olu y'u tɔgɔ y'a la Youssou u ma wuli a nɔfɛ k'a sɔrɔ maa dɔw b'a nɔfɛ kabini i k'a dɔn Amadou Toumani Touré tile la fo an bɛ don minɛ komi bi mais n bɛ min f'i ɲɛna ministre kun ye min fɔ ko ani Assimi ye min fɔ mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu m'a sɔrɔ ko k'a di olu ma mais jɛkulu min b'a di dɛ ko in bɛɛ bɔra yen de
ko bɛ bɔbɔ cogo di Yusu foyi tɛ Mali ko mɛ min f'i ye Yusu fɛn dɔ de bɛ fanga ɲɔgɔn faamu o ko la baara ɲɔgɔnya la adamadenya yɛrɛ sira kan est-ce que y'a faamu baara ka kɛ jɛlenya kan o de ɲɔgɔn tɛ furakɛfa an bɛ don min na Asimi an bɛ Asimi fo nin yɔrɔ in na a ka sababu kɛ mun ye parce que a ye i k'a dɔn k'a fɔ ji kɛ tasuma kan logements sociaux ko in na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a la dɔw m'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'olu yɛrɛ m'a dɔn olu b'a ɲini olu tilara ka lisi olu yɛrɛ b'a dabali olu bɛ maa ka kalifa tɔ olu nakun ye ko ka jɛ de Mali kura u ka baara ka ɲɛ u bolo u k'a essayer taabolo kɔrɔ min bɛ yen parce que an ka sabali i bɛ ka tile la fɛn dɔw kɛra a man ka ye nin transition kɔnɔ o man ka ye cogo ci la u ka fɛɛrɛw kɛ ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ an ka se ka danaya da u ka bonya ni karama kɔnɔna na ni tigɛtoli dɔ b'u to la u k'o bɔ yen dès maintenant Ala k'an kunna ja Yusu i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɔni kɛ a ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tile waati la Yusu taabolo caman fɔra maa dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ bi olu yɛrɛ kulela n'o waati i ka dɔn n'o taabolo ye k'a jira k'a fɔ Ala ma hinɛna premier ministre i ka dɔn Modibo Keita la k'ale y'a masurama dɔw tɔgɔ di i k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ye so in sɔrɔ a ko da la ko ni dun ye jateminɛ kɛ ko ja i k'a dɔn fɛn ninnu dili la ko kota dɔ de bi di i k'a dɔn cakɛda ninnu olu ɲɛmaw fana ma olu ka se k'o di u ka mɔgɔw ma Ala k'a kunna ja k'a b'i n'a fɔ nin kɛra o cogo kɔni de la nka nin ko in bɛ se k'a lajɛya cogo di ko maa kelen pe seul Adama Jara dit Ben le cerveau à qui le logement a été proposé à la réponse à cette question Yusu n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na ko fɛn kɔrɔ dɔw bɛ yen an ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan ni ka o taabolo kɔrɔw k'olu bila yurugu Carama Ben le cerveau ninnu ta c'est populisme de ye quoi tɛmɛni fasiri mɔgɔ tɛ fɛn f'o la k'a kɛ dɔrɔn bɛ se k'a yɛrɛ manja là aussi tɛmɛni fasiri ne ko ma karisa ye nin kɛ mais ne ni ministre cɛ ni n b'a la a banna a ka mais k'a b'a yɛrɛ k'a jɛlen don ni jɛlen don hali ni m'a yira a bɛ don i kɛcogo la o lajɛ si i bɛ ba dɔ la fɛ ka taa dɔ minɛ yen i k'a dɔn min bɛ tali kɛ fasirikɛ b'a la a ko le premier ministre Sogɛl Kokala Maïga semble être rattrapé par ses vieux démons Yusu fasirikɛba kɔni ye nin kuma in fɔ ni k'a kuncɛ Abdramane Baba Kuyate le patriote kɔnɔna na Yusu Lase an bɛ bita da nka min y'an baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye Yakuba Jabate a ko ni Ala sɔnna ma 15 heures bi waati la jamukan min bɛ yen n'o ye ladodikan kɛnɛ Fatumata Dugure Malimatu Fatumata Dugure ale wajulikɛlaba ye Moribabugu FM na min ye ani Arabuda Media min ye u bɛ kuma fɛn min kan o ye aw ka dɔn muso kan ka teriya cogo jumɛn kɛ kɛ ni teri jumɛn ka taa ka muso furulen kɛrɛnkɛrɛnya la i ka teriya i ka du kɔnɔ ani kɛrɛmana na min ye aw ka dɔn o teriya o bɛn'o de walawala bi 15 heures 16 heures ani Malimatu Fatumata Dugure ni jamukan ye a makan kɛ Yusu n'o tɛ ni fɛrɛ ma kɛ terimuso caman bɛ k'u taw cɛw minɛ dɛ fɛrɛ ka kɛ joona koyi u b'a la dɛ u k'an bilasira joona i ye terimuso cɛya dɔ kɛtɔ don k'an minɛ i la an minɛ i la kɛ Peneri domo Ala ka ja Yusu k'a dɔn k'a fɔ Musa Karambe ale ni Madame Traoré i ka dɔn Ala y'u sɔn den na den tɔgɔ kɔni dara Asimu Goyita la anw bɛ denwolo kɛnɛ kan an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ den kɔni k'a fɔ ko Ala ka den balo Asimu a tɔmanw cayara sa a tɔma cayara a kɔni y'a kɛ kun min na dɔwɛrɛ tɛ k'u ka i ka dɔn k'a fɔ dugu o bɔra bolo la ka dugu bɔra bolo la i ka dɔn Musa Karambe ni i ka dɔn Golotula don ale de kɔni ni Madame Traoré Ala y'u sɔn den na o fana y'a tɔgɔ da Asimi na Asimi ye tɔma sɔrɔ koyi an b'o fɔ ka d'a kan Yusu ka kanubaw fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa ɲare la Astan Togola bɛ yen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ Samasa butigi la a filɛ nin ye nin waati in na Banangabugu la Bakane k'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn ani a baaraɲuman bɛɛ lajɛlen filaninw bɛ yen an b'u fɔ i ka dɔn Danti foli min na k'olu bɛ ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a mɔ nin waati in na badabada foli k'a n'a baaraɲuman bɛɛ lajɛlen fɔ tonton Seydou Kulubali Yusu ko a ka foli f'i ye. Lase an bɛ Sumala Togo ale ye bozola ale ye malofeerela ale ye commerçant ye an b'a fɔ k'a wale